Jorani kok panda nani bagi nasing jak kapani tate buksong lamsongo tini jorani kok panda wo kotor kok nama tuwi tong ang somit tini 11 tarik Desember 2025 ni kok nama sawi tongo Tripura hastewo election no tui nai kutung kok thum tai kutung kok lam tai khorok sana choprop mani kok bai choba englai tongkha thengrengni choba o choba wo je CPI by Congress rok birodi dolo tongphano borokni choba lukurokni bakhao asuk sogia phano tabuk jak thai seklaijak phan seklaijak tai asuk thai seklaijak khni mano Tripura mothabai BJP ni bisingono kotor andolon ngekhaba kotor borok sa phunungman abahani choba Agartala wo puja senglemani tabuk kereng kamiam se phunuglai tongmani koktoma Pujano satai klayo bubagra product kisur development tifang by Tripura motha je kami-kamio tabuk habui tongo habui tongmani tini nukjakha Dhonpur constituency ni bisingo khobjaknai monai pathor amchayo lukurok tini kusur tuitor mahakeno borok nukjakha tai o borok nukjakmani bisingo BJP tai CPM rok kobni bodol yakare 1975 jona voter thung tongmaya kaisa pandawa 1900 jona borok phaina se dainang 1975 jona joining khlaika abo pure ni saikhanarka ingkai o amchayo to Mirza Kathalia ADC constituency bo klayo aro David Mora Singh songrokni tuidul mungbai tai MDC Devjit Tripura songrokni tuidul mungbai je tini ni kuthum panda songjaka abno nugui bubagra belai khapurjaka bo pandawa kognarna thanginai saikhanarka tabuk je Tripura kami amchani je halok jaske pano Tripura mothanino asuk yago klaijak boskangi 2026 ni election no Tripura mothano sarkaro phainai tai Tripura motha sarkaro phaikeno sarkarno boskangi 2028 bo je sakni manthai naharna bagai support ngeinai eba jengno riyangga ke BJP rok bai jeng tongya amhaike sanani kaisa phan ngei thangnai abai keno tini koktoma thumnarok bai bo swngjaka bubagra je tabuk obahai borok je kuthumui mani tongmani obo nin bagi bosok chamani hini hinjak puro bo saikhanarka je grass level ba kami rogobo bebalo Tripura mothana hamjago abono proman je kaisa constituency ni pandawono osok je tuitor mahke borok phaika abo khatungnani kok tai kaisa kok je BJP rok no bumung khuyawai pano je sarkar bai je kathlai tongmani bisingo nang Tripura sa ekord bo 6 mas ni bisingo se mana kok tongmani rojak yang kangke nang bahike BJP no hamjagi manai pujo sai manai boagra saikhanarka obo jengno sungnaya obo sungdi BJP rok se kok rui kok nar yang ke bono tamhin gai je Home Minister Amit Shah songrok ba BJP haste ni je ingko adong tongnai rok borok no se sungdi borok kok rui kok nar yang ke public no thokai tongo o mai keno ingit khlai saka bubagra tini ni o lukuthum pandawo tai kwbangma borok no bo Tripura mothani ingko tamhenam no larisan kandoinai bodolo lamsuina harka je bodolo lamsujaka borok BJP ba CPM de kusu kotor neta rok no ai hinino saikhana rakha pharikai Dhonpuri monai pathor amsaini je mangpli nainaigrani tai khanai ni bubagrani kok joran ko pandani pili mangpli o You have seen it yourself. आपने खुद अपने आंखों से देखा होगा the response that we have from all the people here. और ये जो response आप देख रहे हैं एक constituency में इतना लोग आना मतलब कि ground support पूरे हमारे पास है और जो लोग पैसे के बलबूते में with the power of money with the power of administration हमारे गरीब Tripura को इंडिजिनस लोगों को नीचे रखना चाहते हैं उनको भी एक बात समझना चाहिए कि Tripura का वोट एक है और हमारा हौसला भी एक है वी हैव द एंटायर इमोशन विद द पीपल और आने वाले दिन में उनको जवाब मिल जाएगा Whom you expect this fight this time will be? Is it of communist? We'll see. I think the fight is that Tripura Motha should continue to speak for the people and not against particularly any party, but continue to speak for the rights of the people, and then you'll get the results. But as far as I see,
Congress is nowhere in the ground, and the Communist Party has gone into his own shell. So BJP is trying to make some noise, the local BJP unit, but they should very well understand that they just cannot expect people to vote for BJP without doing any work for the indigenous people, especially in Tripura. Some of your leaders said that BJP came to power in the last assembly election only due to the Tipramot. Yes, if we had probably restricted ourselves in fighting in 20 seats, probably BJP wouldn't have come. But that's in hindsight that we have realized. And in the next election, we will see why we should allow some other party to come through a back entry, because we should have actually, now in hindsight, we should not have contested more than 25 to 30 seats. Sir, the date today in this public rally, it coincides with the CA. Your party has been very much against it. My case is still in the Supreme Court, and while the government of India has clarified that CA will not be applicable in the 6 scheduled areas, the very meaning of 6 scheduled area, where we have no land rights, means that in Meghalaya 6 scheduled area, people cannot come in what do you call Assam, Bodoland, Karbi Anglong, Dimasa Hasao area, people can't enter. But in Tripura, because we don't have land rights in the 6 scheduled area, we cannot stop anyone, because the power is not with us, it's with DM, and DM is under state government. So we want that power to be given to us, and CA, the fight for CA will continue till the government of India does not strengthen the 6 scheduled areas in Tripura. So it's continuing still. It's absolutely going to continue. That is a political right. Just because we have signed the Tiprasa Accord does not mean that we are going to let go of our political identity and our independent view on many issues. It's high time that Tiprasa Accord, you said already 20 months are over. Time lapse was 6 months, if I remember well. So do you think before this election the BJP? No, you have to ask this question to them. I've made maybe 20-25 trips to Delhi. I've spoken to everyone. They all admit in private that it should be done, but publicly, until it's not. Tai kaisa belai interesting kok tamangkha norok saimano lokha salnai saltam sekangno oro chorlam 19 lam constituency ni sutarmura bazaro BJP ni kaisa luko unko bazar soba khlaiya thangthani wo mic sabaijak mani ba unko panda khlaiya thangthani wo borok phaya sarino abai sabai sugol khajabani jodio BJP ro kamno bero tipra mothano khlaio nei aba hai tipra mothano khayo hungangke tini nukjakha je miyato tipra mothano panda khlaini rejakliya police proshasoni bokhaktei oromoro nangase hne rally simi khlaijakha boddo deborma songrok phiaba tini montrokra dr manik saha thangai aro bazar soba khlaika bazar sobao BJP no khapur jangnai rok borok tukusu phaika abo kintu bo belaike kha sajakmani kok tini je montrokra dr manik saha thangnani hni khanaoinai pura sudar murani bebano bazar bondo khlai khibaika mani phalnai rok abo BJP party no chajagi angai da na montrokra no chajagi angai da Nge montrokra no tumuno chajagi angai hni hingake angai mano roman script ria angmani bagai tipra sarok ni kuno manthai ria angmani bagai ba go tipra sarok no kok rui kok nar ria angmani bagai nge tumungno BJP no chajagi angai hni hingake o dugan bondo mo thaknai ro je BJP no hamjagya bas kango BJP pailia abai kaise ingit phiaba kok nar no thangai taisa phan chotonai na hauka amchai no neta klayo tai BJP haste Tripura Pradesh ni GS Bipin Deborma bo sai khanarka je 2028 jespan khlai tongni kebengnai ro BJP no titi edisio sarkar phaisi nai eba khasi nai hni je ora tongtei je kok sai tongmani bose kubuyuna abo jorano kok sanai phiaba bo target no naharei bo unko bazar se khuruk jagraya ajago borok se phaigraya bazar local ni hingangke sabro tui boskang edisio sarkar phaien hni kok sawi tong ora kok khursatai klayo salkia sekang bahino o amchaini no BJP netri unko Rakhi Deborma kok sanani thangtani wo bo saka o amchayo jistu korta election basai montri tongfru bahino bazaro light street light rimeya paka rimeya aboni yaglo tabuk je unko MLA subo tongfru bazar rimeya kitu Rakhi Deborma bo sak saisung sai tongmung baise aro bazar light du hnai salkia sekang Tofazal Hussein Boxnogor ni MLA bo kok samani Biplop Kumar Dev MP tongfru bo stadium khlaimalaya
एमपी प्रतिमा भूमिक मंत्री लगा आंलांखा बो बाहाय खालामैया एकमात्र ताबुक एमपी राजीव भट्टाचार्य एमपि माने उलस स्टेडिया मानो हनै साथरे माने यागलो पार्टीनि बिसिङनो विभाजन खालायो हनै सुकस रजागे दिबा तामुङि रजागलिया राखि देबरमा सुकस आबाबो कायसे कक्टमा दङ सुतार मुरादे कक्टमाबो तिनि मन्त्रिफोरा डक्टर मानिक साहा बुबाग्रा न एबा तिप्रा मथना माहे कक फिरका जे थांनाय 2023 नि इलेक्शनो 42 टा जरि तिप्रा मथा सीट रियांके बीजेपी सेन खाबो नि मानो बसाय खनरका 2018 के तिप्रा मथा बर तंगै नि ब कक फिरगै तैसा लुकरंनि बखानि हामजा बना हानानि नायफिउका ताई जे तिप्रा सारकनि हामक्राय तुमुनो नरक अमाहिके बाजार बन्द खलाय तंखांके नगो जुदार गया बुमार गया और को कहां के बुझिना जी जुदार गया बुमार गया माने न तिप्रा सारक बरो सपोर्ट खायांका के नरक माया न तंगनाय नि सामाहाय हिंकाय नों त्रिपुरानि मुख्यमंत्री इंगै तंगै जदि जे बरगनो हामजेबो तंगमनो हामजागिबो तंगमनो गणतंत्र न बाहाय फियाबा नों जे बरगनो किरिजागो बा जे बरग नों न सपोर्ट खाया नों बरो बथारनाय आबाहाय कायसे मिनिं फाइसियो तिनि पान्डावो नायनायदि तिनि सोदार मुरावो बीजेपी नि कायसा कतर लोकथुम पाडा हाति पान्डावो बरक तासुक बांलिया तो फानो कखे कतर कतर सालायमेन नुगाखा मांगप्लिबो সভা করা চলবে না কিন্তু আমরা দেখলাম আজকেও এখানে একই ঘটনা সমস্ত দোকানপাট বন্ধ করে দিয়েছে বন্ধুগণ আমি একটা কথাই বলবো আমরা সবাই জানি একটা নাম করা একটা সিনেমা যার ডায়লগ जो डर गया समझो वो मर गया जो डर गया वो समझो मर गया কতদিন চলবে এইভাবে গুন্ডামি করে চলবে না এগুলো সাধারণ মানুষ সেগুলো পছন্দ করে না আগামী দিন আমরা চাই এই ত্রিপুরাতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এখন সারা ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের ত্রিপুরা একটা শান্তি প্রিয় একটা দেশ একটা রাজ্য হিসাবে দেশের মধ্যে আজকে একটা উল্লেখযোগ্য স্থানে রয়েছে কিন্তু আমরা জানি নাইবার্স এনভি আপনার শান্তিতে আমরা অশান্তিতে আছি কাজে অশান্তি সৃষ্টি করতে হবে অশান্তির মাধ্যমে যদি কিছু করা যায় এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে আইন শৃঙ্খলা তো ভালো আছে সেটাকে কিভাবে তার সুনাম নষ্ট করা যায় সেই চেষ্টা করছে এখানে বন্ধুগণ পায়ের নিচে মাটি আস্তে আস্তে করে সরে যাচ্ছে বন্ধুগণ পায়ের নিচে আস্তে আস্তে করে পায়ের নিচে মাটি সরে যাচ্ছে কিছু লোক বলছে যে এবার 2023-এ ইলেকশনে যদি খোলায়াম বলছে কি বলছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি এবার যে সরকারে এসছে যদি আমাদের পার্টি বিভিন্ন জায়গায় আমরা আমাদের পার্টির লোক না দিতাম তাহলে এই সরকার হতো না বন্ধুগণ কি সুন্দর কথা আমি ওনাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই 2018-তে আপনারা কোথায় ছিলেন 2018 শ্রী যতনি হামজামু কুবা যতনি কাছুকসা যতনি সাই জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী আদরণীয় প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাজি তাই ভাই মানজা ফাইজাক যিনি সভাপতিত্ব সভা চালক থাকি দङ মন্ডল প্রেসিডেন্ট বরমগ্রাম শ্রী তাপসদা ভাই মানজা ফাইজাক তাসিমানি সাইকক সাইথাंनाय श्री प्रदेशनि सम्पादक आणि बरभाई श्री डेभिड देबरमाजी ते और भाई मानजा फाइजाक ओ जिल्लानि सभाधिपति श्री जतन हामजामु कुबां भाई श्री जिल्ला परिषदनि सभाधिपति ते और भाई मानजा फाइजाक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री बिप्लब दा ते श्री टीआईडीसी चेयरमैन बरमग्राम नवादरजी ते भाई राखी भाई दाकानुराज ते जरा और श्री भाई चेयरमैन थे करमय जरा और श्री कार्यकर्ता फाइजारना खाबार कइलाम सब सुंसाइमानो फाइनाल 2026 टीटीएडीसी नि इलेक्शन हमन थाङै दङ आपना हारिनो गोबां जागाबो ताबोते गुन्डागिरि खायनाय नर नखना अ मुख्यमंत्रीनि सभानो बान्चा खायल बागैनाय मियानि सिमि अ एलाकायाव हुलिया जारि खायनाय गुन्डागिरि खायनाय एलाकायाव अन्तत परिवेश खायल बागैनाय बाजार हाजार बन्द खायनाय हुमकि दुमकि हुनाय अ एलाकायाव बाहायखाय गुन्डागिरि बाय कायम खायमानाय बरक चेष्टा खायमाने তবে যারা প্রজাখানে উপস্থিতি ও তিনি জানান নিরিখা ভারতীয় জনতা পার্টির সারা এই দিশেও কোনো বিকল্প করে তিনি প্রমাণ নিরিখা তিনি যারা ওরা ফাইনাল না আন্দোলন আর খাবাই কোবাই আন্দোলন খুলমু ইয়াফারো কারণ টাঙ্গাইকায় একমাত্র সিনে মানিক সাজির মাধ্যমেও আগামী দিনে এই দেশের ডেভেলপমেন্টে যে বিকল্প লামা বিজেপি নো কালে মোদি মানিক সাজির কালে তে কোনো বিকল্প লামা করে যারা তিনো সানালো আঙ্গরাজ বাড়িও কও গহনা বসঙ্গো
ang sasaran borok no ang chota mota neta no nungle Rajbarini Kotor Rajbarini borok no rang-rangni borok ang সাধারণ অরাজ্যনি নাগরিক অরাজ্যনি প্রজা হিসেবে নং তিনি গোবাং বরণ কক রই থাঙি নাই তাও খাই খাবানে তাদের মুখুকসং তাই কাইসা কতর কক তুমাংখা 12 তারিখ মানে খানা আস্তাবল নখলাও ফাই তङ বলিউড नि रोजाब गोरों जुबिन नाटिवाल ताई फाइ तङ बेरायखिरि नि एम्बेसेडर सौरभ गांगुली बतो आगिनि क्रिकेटार कचाम ब फाइ तङ आस्ताबल नखलाव आबनो तुइ नायनि बागै जे पास बाग थानिव बेलायखे बरक उथुम खादुम फुनुक लायखा पास माया आंलायै फियाबा आबाहाय इंगै दंथ दै फानै यांगो नायनि फाइका মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী আর আস্তাবল নখলাও তাংজগি তংমনি ও জাগা রকনব হাইন গে তিনি অমহাই তংহালগ আইনগকে খাদম ফুনুগি দङ यांगो हुगाके नायनि फाइमेनि मांगप्लि नुकजाखा मन्त्री सुशाন্ত चौधुरीनि याक्तै जे पाइथाक तियार अंलाय मुं जुबिन नाटवाल फाइमेनि आबनो तिनै आस्ताबल नखलाव बुसुक सिकिउरिटी टाइट खलाइमान आब्रनो तिनाइखा लगियो तंखा आईजी मनचाक पश्चिम जिल्लानि पुलिस सुपार नमित पाठक ट्राफिक एसपी कान्ता जाहिर संरक अबाहायनि नुखा मांगप्लि नायनायनि तिनि खा दोजाक लुकुरक पास माया ngैनाय खरांथि सालायमानि आसो जरा करक मारमै सापं लाइन बासामा उलबो पास मालिया बरक खादमा फुनुगलायखा ताई मन्त्री सुशाন্ত चौधुरी ताम साका नायनि देव मांगप्लियो आ गया था मैं पहले इंडियन नगर में मैं ITI में मैं पढ़ता हूँ गया था मेरे एक फ्रेंड ने बोला जो कि जगह रखा है मैं उधर जाके मैं देखा वो नहीं था तो उधर जो है मैं 10 बजे आया आते समय तो समय लगेगा ना तो 10 बजे आया मैं उधर मैं खड़ा था अभी तक पास नहीं मिला बीच में घुस ही रहा है और लड़की लोगों को सिर्फ दे रहा है जा रहे हैं बाहर निकल रहे हैं तो हम लोग क्या मर गए क्या लड़के तो क्या मर गए नहीं मिलेगा ये क्या चल रही है हाँ स्टूडेंट है ना हम लोग तो हम लोग के क्या पास नहीं मिलेगा क्या खाना भी नहीं खाया कुछ भी नहीं खाया पास के लिए कब से खड़े कुछ मिल नहीं रहा जो लड़की लोग थे उन लोगों को तो घुसा दिया आप लोगों ने तो हम लोग क्या लड़के तो क्या मर गए क्या থেকে শুরু করে কাউন্সিল অফ মিনিস্টার্স বা ডিগনিটারিজ যারা থাকবেন বিশেষ করে তাদের যেন কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয় বা ল অ্যান্ড অর্ডারের জন্য কোনো ধরনের ব্রিচ না ঘটে সেই জিনিসগুলো পরিলক্ষিত করা হচ্ছে পাশাপাশি আমাদের সারা রাজ্যে এই ইউনিটি প্রমো ফেস্ট এবার যে রূপ নিয়েছে আগামীকাল তার ফাইনাল বলতে পারেন জুবিন নটিয়ালের কনসার্টের মধ্য দিয়ে তো স্বাভাবিকভাবেই মানুষের যে উত্তেজনা সেটা তার পারদ তুঙ্গে রয়েছে যে পাস আমরা ইস্যু করেছি তা দিয়ে মানে শেষ করা যাচ্ছে না মানুষ আরও চাইছে এটা আমরা আশাই করতে পারি যে একটা নতুন রেকর্ড বা ইতিহাস এখানে আগামীকালকে আবার তৈরি করতে চলেছে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট তো এটা আমরা অপেক্ষায় থাকবো কিন্তু পাশাপাশি এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে আনন্দ উৎসব এটা যেন কোনো নিরানন্দে পরিণত না হয় বা কোথাও যেন আনন্দ করতে গিয়ে কারোর অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয় সেই জিনিসগুলো মাথায় রেখে এখানে চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে আমাদের আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মঞ্চ থেকে শুরু করে ব্যারিকেডিং থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু তদারকি চলছে পুলিশ এবং আমাদের দপ্তর এবং ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তদারকিতে আমরা আশা করব যেভাবে ইউনিটি প্রমো ফেস্ট বিগত এক মাসব্যাপী সারা রাজ্যে সফলতার সঙ্গে আমরা সমাপ্ত করেছি ফাইনাল যে অনুষ্ঠান আগামীকালকে অনুষ্ঠিত হবে সেটাও যেন আমরা সুন্দরভাবে সমাপ্ত করতে পারি রাজ্যের মানুষের কাছে এই রাজ্যের যুবক সমাজের কাছে প্রত্যেকটা অংশের মানুষের কাছে সেটাই আমরা আশা রাখি খাবানি তাগদে মুখুকসং অহানি বসাঙ্গৈ অহানি মানবান্ডা মানয়াঙ্গৈ দङ अबहायनो प्रमाण नोंखा कायसा CAB CAA ngै थांमानि निनि हानि बसा माना खायमानि यागोलबो सिलाय गुलि कगै खरक तामनो गुलि चारमानि यागोल फानो CAA खलाय पास खलाय खिबका आबनो तुइ बुबाग्रा बहायनो इनको केस रजा ताव पायाखो जे TTADC एबा 6 शेड्यूल आमजाय नॉर्थ ईस्ट नि बर्न काहामके पावर रिया सागजरतै अ केस तंगनाय आबन बागि जवा खलाय थांनाय हिनि बुबाग्रा साजानो फियाबा
তিনি যে 11 তারিখ ডিসেম্বর 2025 ফানো 11 তারিখ ডিসেম্বর 2019 রাজ্যসভাও CA बिनो पास खालामजाक माने बिल गाबोन बागिनो 11 तारिख डिसेम्बर न ब्लैक डेनि पालायो नॉर्थ ईस्ट नि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नेसु टाइ टीएसएफ बहायनो नेसु नि काइसा बेडेक गे तिनि नेसु टाइ टीएसएफ बुखाक्ति सारा नॉर्थ ईस्ट खादुमाने फुरुकजाका CAA न मथा दिहिनाय जदियो बुबाग्रा जे सुप्रीम कोर्ट केस खालाम बागै नॉर्थ ईस्ट CAA फलांजागि आंनि दङ 86 शेड्यूल आमचायो फियाबा ताव टीएसएफ नि दाबि हिंके नेसु नि दाबि हिंके CAA न बाद माखाय CAA तामो गा सिटिजनशिप एमेंडमेंट एक्ट अबनि बिसिंति जे बरक रक हिंदू थुरुक साबादे ताइ जे कुनु बरक फाताराव सातक जागि फाइके बरनो 12 नारना कक जदियो आफुर कक सालायमानि 12 नारना नारनि तांगि तिरप्राव नारक तिरप्राव जागाकरि खेता नारनि हिंपानो तिरप्राव कौवा बरक न 2014 जरा फानिरनो नारनाय 2024 जरा फानिरनो नारनाय हिरग थुंजागि तमनि आबारनो साजे आंनि तिरि खादमा फुनलायगा आस्तबल नखलाव टीएसएफ वाइस प्रेसिडेंट जन देबबर्मा संरक साइखनारका जे अबति प्रासारनो एबा ओहानि बसारनो थुङि तमनि न काइसा मारि आबुइनो ब्लैक डेनि पालाय तंग टीएसएफ नि साइखनारका ब्रक खनायदि सिनतिनि कक थुइतुजा कक Meya, aman bain sintin orang as a remembrance, je os halo, je Rajya Sabha Indian government sorkar amono pass claiming against the will of people, aman baginai sintin orang serapsak, YouTube lainani, pan sun as a black day observe flight omong, PSF nengi, sun as kongi orang ini, saya pun sun je mansak, sun awai lainai yang tidak tahu di media channel di bising news channel di bising tamno kakak je lukurok. Moi खाओ मुझे दंतु ओ सालो नगो दंगी बबरक साक साक पालायनानि जे ओ सालो मुझे पालायनानि जे तिनि हाय सालो एकदम आइन हामिया अब जे बिनोटि पास फाइन आमनो मुझे पालायना बागिनो बरनो अमा केरो बरनो मुझे पालाय दं फरा नोटिस खालामि आमारि सुनरो अमके सारा नोटिस तिनि हाय पालाय दं ए सारा नोटिस न जान टाइम दङ बाक्सा बा 11टा को टाइमनो बाक्सा 12टा टाइमनो हायबनो सारा नोटिस बनामि न আমার তিনি ব্ল্যাক ডেনি অবজার্ভ থাকে যে আন কেসে স্টক দङ जे जरावो CAB प्रो मातो पारि सिमी चेंगि गुलि बक्जाखा गोबां मा जागा अबाहाके प्रोटेस्ट रख लाइजाखा याबा जरा काइसाव बगै थांबाय रिजनल पार्टी रक जे ओ CAB नि बागै जेति प्रासान बाय कक साइ दंनानि कै नरखाय TSF बगै तांगै बार ओ कखनो ननक दैसा बार मा मानजुबा बाबा हाया ब्रो नाइदि आं थें समाय संतामाय मा मानजुगा के अबनो जे सिनि बागै आइन हानियाव स्लामुगा सिन कगै मानिया आमानि समुजु फेरना मुजु तामाय केबो सिन बाय सासाया हानि बागै सिन TSF आमा पगया सिनि खावो दङ TSF सिनि या अब सारा त्रिपुरानि बरक जे त्रिपुरा सारा समुजु दङ नालाय ताय आं पगय बरक मुजु दङ अब ताम बागै के सिनि बाय हानिया हानि बाय सम आमा मुजु पगै थानिया जे asuk protest खायमनि या गलोबो asuk सिन अबनो गसिने मे हमनि या गलोबो सिनि साको जे आइन हानिया थापाय रमानि आमा बेलायके जाया हान बाय सिन TSF रक एस एन अर्गेनाइजेशन साबन मुक्ति पगिया हान बाय मुक्ति खायरनानि थां खायमनि सिन साइमन तिनो CAA नो 6 शेड्यूल बा ILP आ स्टेट अफ कोनो खाबोथे बाजाया होनपानो कक अरसि जे सिंसु बरक आर्थिबेनो अन स्टेट अफ जुदि 6 शेड्यूल बाय इनालान टाइमिंग नि बागै हामियांगाके माके पुरा नोटिस बाय हामियांमान काहा खाबोन ताते बुखुकसं फातार हावो हिंदू फालुंथों थुरुक फालुंथों बुद्ध फालुंथों जैन फालुंथों बुई तगि रहर जागिनि मा फाय हने भारत फायमानि तावसे दरते ब हिंदू हने रखला जागे फायमानि कोन कक्तमा करि आबो यागलबो चयवै बांलादेशी फाय तंगो क्राक तार र बर्डार कासि तंगनि यागलबो लाइट देमा यागलबो तिनि कमलपुर थानानि बिसिं खबजानाय लाम्बु छरा आमसेबो राजा सायाते हाबनाय खरकटाम बांलादेशी न रमखा पुलिस नि जे हेडक्वार्टार साख्लाइका अ रमजानाय बांलादेशी रक दलाइ जिल्लानि हा आरितै राजा सबाइने हास्तेव हाबमानि भारत हाबमानि बरक बेंगालुर थांनानि बागै फायमानि रमजानाय खरकटाम बांलादेशी न खना दरबानगति जानायनि साइखनारका
पुलिस abo yako tabuk mangpli angdor phunani hingkai kubuni siko phiaba je kisa kokthum rui tongo ta kisa kokthum kha agini mantri okratai tabukni MP Biplop Kumar Dev ni mungoi Pochim Jelani CCM Dorbanogo manhani case rakha birodhi dol neta Jitendra Chaudhary मामलाओ जितेंद्र चौधरी साका सालकिया सगं गांधी ग्रामो कायसा लोकोथुम पांडावो MP Biplop Kumar Dev माताबारी मंदिर नि जे डोनेशन बॉक्स तंगमनि आ रां बासे CPM को पार्टी चालक तंगहनि कक ताताल सामानि आबनो न CPM रक न मानहानि खलायका हनिनो इनफरमेशन ताताल रखा बरनो साका हनिनाय मानहानि केस रखा Biplop Kumar Dev नि मुंगै ताबो अ केस तामुंनो आबनो नायथाय बसकांनि सालो ताबो ताई कैसा कक तो मांखा जे नरक साइमाना साल मिया चराइबसा कमा मानलाइमानि चराइबसा कमावै करो मंत्री रावनि क्वार्टर गानाव से शिशुबार स्कुल गानाव बुमा किसा उनकोना साक्स नामना थांसानिसे चराइबसा बताबाय बाहनावनो क्लां थांमानि बाहनावनो क्लाङै थांगा खगै अ खगै क्लांमानि रगनो नायतगै कारि रेखा पश्चिम थानानि पुलिस इनके शिशुबार स्कुल बस कागो जे सराइका माननो किटिंगै बेलाखिर ओरमरो नांगमनि फियाबा पुलिस नि yang नायतुकमानि उलनो मानखा नखा तालसनि सराइ दुत चाइ तंनायनो आबनो तिनि माननै बेलाखिनो खास स्रांजाखा पुलिस बहायनो फियाबा पुलिस नि बखाक्तै जे रुतुगै कारि रिमामनि आमनो कथर हका कितु बरं मांखा साबो खौइलांखा आमनो ताबसो जतै स्राय स्राय सानाय करिखो बबो सायाको फियाबा रक हा संजागि मानो जे अ चराइनि बुफा फानो खगैलां मानो एबा केबो फानो बनो खगै रिना निहितलाङै थां मानो बसा करि रक आबाहायनो हनि खामि थिकजाक फियाबा पुलिस साक्लाइबे को पुराकक किन्तु आगरतला हाय स्मार्ट सिटी ओ CCTV फोरांजाक जागाव ताबो चराइ खगजागि तंखो मानथं चराइनो ताइसे किफिलि किन्तु बुवा बुफानि जे रांसानि सेनबो खगजागो कानै दंखे चराइबो सालागा तै दंमालि आंके आगरतला सेफ्टी दा सिकिउरिटी दा आ प्रश्न कासाइ दंका हास्तेओ আগরতলাও নাইনি অমাংপ্লিতাও রিপোর্ট করা হয়েছিল পরবর্তী সময়ে আমাদের তল্লাশি অভিযান শুরু হয় এবং আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে এখন আমরা বাচ্চাকে মার কোলে তুলে দিয়েছি এবং ওর ট্রিটমেন্টও আমরা মেডিকেল যা ফর্মালিটি আছে ও করেছি এখন বাচ্চা সুস্থ আছে এবং সঠিক জায়গাতে আছে মার কোলে আছে শিশু যে জায়গাতে থাকার কথা এবং তার যা দরকার অ্যাসিস্ট্যান্স যেটা দরকার যদি কোনো আলাদা মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্স বা অন্য কিছু দরকার তাও আমরা দেখছি এবং যা যা করণীয় দরকার তা আমরা করছি এগুলি পুলিশি তৎপরতায় আমরা উদ্ধার করেছি রাত্রের বেলা যখনই আমাদের কাছে খবর ছিল তারপরেই আমরা সমস্ত পুলিশ স্টেশন আগরতলাতে যারা ছিল সমস্ত পুলিশ স্টেশনে তারা তৎপরতার সহিত আমরা তল্লাশি অভিযান শুরু করি এবং বিভিন্ন জায়গাতে ফটোগ্রাফ দেওয়ার পর আমাদের পুলিশকে সহায়তা করেছে মানুষ আমরা তাকে উদ্ধার করতে পেরেছি বাকি জিনিস আমরা আরও যে আছে এগুলি আমরা একটু তদন্ত করে দেখছি বিস্তারিত আমরা বলব একটা চুরির অভিযোগ এই বিষয়টা মানে কি পেলেন সমস্ত জিনিস আমরা দেখছি আমরা ইনকোয়ারি করে দেখছি এখন সবচেয়ে প্রথম স্বস্তির জিনিস যেটা হচ্ছে মার কোলে শিশু ফিরে এসেছে পুলিশ তৎপরতার সহিত আমরা এটা করতে পেরেছি এবং এখন সুস্থ আছে শিশু কবে হারানো গিয়েছে ঠিক আছে বাকি জিনিসটা বাবা আছে খাবার দাদা বুকসং মন্ত্রকরা ডক্টর মানিক সাহানি চুবাচু সাनै गोबांमा बरकनो कक सालाय दङ फियाबा ताबुक कायसा सुंमुंखा जे रायजो कमा बरक तुइ गलगि थिके दङ सिरि बरक कमा बरक फेरांगौ थिके दङ बरनो चुबाचु रजागिया किन्तु जे बरक मन्त्रियकरा नार थाङि सानियो बरनो सिमिनो रजागि दंमानि कक्तमा ताबुक जे कक्तमा अबंखा जे তিনি মন্ত্রী অক্রানি কাইসা মুখ্যমন্ত্রী সমিপেশু হनै কোয়ার্টার সংসাजाकमानि पान्डाव साब्रुमनि सालकिया सेकां हुकबा खलायजाजानाय सन्जीब दासनि बिहिक बन्दना मजुमदारनि यागो 4 लाख टाकानि चेक याफोरि जाखा बरनि बसाजो खरकनै नि बिसिङाव खरकसानो 4000 टाका बाटा रनानि दागिखा ताइ रेशन कार्ड बो अन्तोदय खलायनि बागै दागिखा सालकिया सेकां न पाति मुङो साब्रुमनि इन्दिरा पञ्चायतनि हुकबा खलायजानाय सन्जीब दास थैमानि ब बिनि हास्तेनि ताइ कुबुनि थाइरकनि थाइजाक लुकुरकनि कक बखानाका बरनि सिंजालंनो कातिरेन बागै चाइ कक साका दागिखा आबुनो रुकुरकनि सिंजाल कातिरेननि बागै ब कक साख्लायखा
Awal baksana tak kisah hapang ni bagai tini kaisa kaham kaisa kok teba kasih pheka Agartala Municipal Corporation Mayor Dipok Mojumdar ni bakti bahino je soi simung rukjak rajati Agartala no sabsutra tonna ni bagi sakar jagi tongo tini Agartala ni City Center Municipal Council ni boskangono je Agartala mani hamya dustbin dog ni mani khibi mani bagai nyai 19 ta gari katalno phiogi rekha Mayor Dipok Mojumdar logio tongkha Mayor ni Commissioner Corporator rok Mayor Dipok Mojumdar thaka je mani hamya rokno sabsutra khlaijani bagai paijak 19 ta malkhung Agartala ni hotel restaurant dog ni mani hamya thumnai amlo karibo aguli ni pura goli goli rokni je mani hamya khibjak rokno bo o gari baino Agartala naithornani bagai nyai khangjak hi saikna ka Mayor Dipok Mojumdar na jai chindiri kokthum আবর্জনা যে আবর্জনা সেগুলোকে সুন্দরভাবে সুন্দরভাবে নিয়ে ডাম্পিং আগে আমাদের যে প্রসেসিং সেন্টারে যেমন নেওয়া যায় সেগুলো আমরা 7 থেকে 8 ট্রেন চালককে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রায় 30 টাকা দিয়ে করা হয়েছে মূলত রেস্তোরাঁ এবং হোটেলগুলি কালেকশনটা আলাদাভাবে দেওয়া হয় এমনিতেই সমস্ত গাড়ি যে আমরা আবর্জনা কালেকশন করেছি স্পেসিফিক ওই হোটেল এবং রেস্টুরেন্টে সেই গাড়িগুলি ব্যবহার করা হয় 3টি মিনি সুপার সাগার তৈরি করে নেওয়া আছে আজকে প্রায় 2.88 লক্ষ টাকা দিয়ে 3টা সেট 12টা গাড়ি আছে ছোটো ছোটো গলিতে যাতে আবর্জনা পরিষ্কার করা হয় সেই জন্য এই গাড়িগুলি ব্যবহার করা হয় স্বাভাবিকভাবে আমাদের সারা আগরতলায় আবর্জনা পরিচ্ছন্ন করার জন্য বড় বড় গাড়িগুলির ব্যবস্থাপনা আছে যা আজকে নতুনভাবে এগুলি সংযোজন করা হয় আমার মনে হয় যে আগরতলা শহরে গলির যে আবর্জনাগুলি তুলতে যে অসুবিধা আমাদের হতো মুখ্যমন্ত্রী সেগুলি আজকের থেকে এটা ভালোভাবে করা যাবে এবং হোটেল এবং রেস্টুরেন্টে বর্জ্যগুলি আলাদাভাবে কালেকশন করে যেমন প্রসেসিং সেন্টারে নেওয়া হয় সেই উদ্দেশ্যে আজকে ব্যাগ অনুষ্ঠান আমাদের মধ্যে প্রথমে মহোদয় আছেন আমাদের কমিশনার সাহেব এবং আমাদের এমআইসি মেম্বার কর্পোরেটর জোনাল চেয়ারম্যান আছেন এবং অন্যান্য আধিকারিকরা আছেন আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই আগরতলা শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য আমাদের কর্পোরেটর সহ আমাদের আধিকারিকরা আমাদের সাফাই কর্মী নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে আমরা শহরবাসীকে আশ্বস্ত করতে চাই আগরতলা শহরে সুন্দর নাগরিক পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন অভিযান চেষ্টা করেছে মানুষের সার্বিক সহযোগিতা চাইছে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতভাবে আগরতলা শহরকে সুন্দর যাতে রাখা যায় পরিচ্ছন্ন রাখা যায় যানজটমুক্ত করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন কাজ করছে বিভিন্ন গলির মুখে দেখা যাচ্ছে আবর্জনা ফুট এদের জন্য বিভিন্ন ধরনের যে বড় বাথরুম বা যে গ্রামগুলো এই ব্যবস্থা করা হয় না আমরা তো Hoda hamgrai samung tangne rok bo kereng thayo kengma sambutan khlai tongo ke ba ri bagi ke ba chuba seru ke ba awareness program khlayo ke ba health camp khlayo abai kemma khlai tongo tini amai bising nukja kha joja social work khai tongnai ni bisingo mono youth society ni bakhaktei shishu mela balok seba food festival amai sambutan rok khlaimani tini paigra kha phiaba tini cherai rok no thinang baskang cherai rok no thinang amahai wan sumurti nyai mono youth society ni sathrum moi songjaka shishu mela mane cheroni mela tai food festival 2025 Sandir Bazar bakhaktani Bikchandra Monu tui kormo higher secondary school matho o salno o pandano chengi rekha south district ni kaskokra Dipok Dotto tai chenger mani bebaksana manjakha 36 Sandir Bazar ni MLA Pramod Riang tai tongkha Swapna Bojdro khobine vice chairman Sotobroto Sah Songrok pandani bisingtui engko juda mani bagmung rung serengthaniyo nangmani hokba khlainarokni mani bagmung yakmai arokno mani bagmung ri kotung bagmung bigra rokno tai rungporne rokno lam sokmani khobainai koktoma thumnai engge naima thang agini teacher abhai rokno lam sokmani banda bai akobai khetini belai khalong khara paikha nainai je omahai pandangna nango amchai kherengai khatonglai hamjaklai mani panda তাই আজকে যারা শিশু তাদের যে নিজস্ব যে একটা সেলফ ট্যালেন্ট সেটাকে মানুষের কাছে তুলে ধরা সমাজের কাছে তুলে ধরা এবং তাদের অভিভাবক অভিভাবিকা বা প্যারেন্টস তাদেরকে উৎসাহ করার জন্য এই সামাজিক সংস্থা সেটা উদ্যোগ নিয়েছে তা আমাদের শিশুদের জন্য অত্যন্ত সেটা সৌভাগ্য আজকে শিশু আমাদের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ যেরকম আমরা যে নতুন যে কোনো গাছ চারা আমরা যদি লাগাই সেই গাছ চারাগুলিকে আমরা যেইভাবে যত্ন করি যেভাবে আমরা প্রয়োজনে আমরা সেটাকে
ফেন্সিং দিই, মেডিসিন দিই বা প্রয়োজন আমরা জল দিই, সেরকম যেভাবে আমরা সবজি চাষ হোক বা ধান চাষ হোক বা যে কোনো গাছপালা চারা যে কোনো চাষ হোক, যেভাবে আমরা যত্ন করি সেরকম ভাবে আমাদের শিশুদেরকেও আমরা সেইভাবে যত্ন করা আমাদের অভিভাবকের মধ্যে সেটা আমাদের দরকার। সেটাই নিয়ে এই থিমকে নিয়ে এবং এই ইস্যুকে নিয়ে মনোবাজার ইউথ সোসাইটি তারা উদ্যোগ নিয়েছে যে সমাজে আরো বার্তা পৌঁছানোর জন্য সমাজের শিশুদেরকে যত্ন করা, প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং প্রতিযোগিতার মধ্যে শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিযোগিতা করা, সেটা অত্যন্ত আমাদের খাবানি তাতে বুকসং জরান কক পান্দাও মাংপলি আসলে ফুনুক জাগনাই তামখে তাই কিসা কক থুম তংমানি অবরগ্ন নরন কিহা সায়াखै চুগিয়া আবাহেরগ্ন आं साननानै जायतगानो जे কক থুম सपायजाक आनि तिनि गव কক থুमै तुजाक रगनि बिसिंग केन्द्रनि होम मिनिस्टार मिया जे ओइ तंमानि ताबुक SIR नि साउंबोतां रगनो खाफुरि तेबो फानखाइ साका संविधान इलेक्शन कमिशन नो भोटार लिस्ट तैयार खायनि बागै जेसकेपानो माने ओंसुग्रानि बागै दागि मुरु आबुनि बसाका जे SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन अब इलेक्शन कमिशन नि बारजा ताई आबो भोटार लिस्ट स्राय खायनि नाहारमुंबानि आबो खालायजागो मिया लोकसभा चंबारिनो साफिर मुंगनति कक सारा थाङै SIR नो जे विरोधी दल रक कक गसिया ngैना हाका आबनो होम मिनिस्टार अमित शाह साका जे विरोधी रक जुदाको खलाय कांग्रेस SIR इशु नो तुई ताताल कक पिरि तंगो देश सरकार ताई इलेक्शन कमिशन नि मोखांनो सितारै तंगो होम मिनिस्टार अमित शाह ताइसो साफिका इलेक्शन कमिशन सरकारनि बिसिङाव तंगै सामुं खलाया आबो बरनि बेदेक बरक नाय तंगो ओंखाय कक सालायफोरव बुइ बैसंजागै होम मिनिस्टार साका विरोधी रगनो बेलायखन जाजायखा साका SIR नो तुइनाय जे बुमखां कायनि खलायनि बागै नीति ति तंग हनै बकक सिलजाका ब साका विरोधी रग जेफ्रुव इलेक्शनो कप्लाय इंगो आफ्रो बरक प्रश्न खलायग्लाक फियाबा जेफ्रुव बरक चेनि तंग गसि तंग आफ्रो बरक इलेक्शन कमिशन बै बाक्सा इलेक्शन नि जे सामुं हुमुंनि कबि रगनो बाहायनो सायारक सात्रंगो ब साका NDA नि रायजांखा रायजा सायाति फाइने रगनो सिनिनानि बरनो थुमनानि ताइ बरनो किफलि रहरनानि ताइ बाबुसा फासिं विरोधी रगनि नीतिंखा आज राज्य सायाति फाइने रगनो भोटार लिस्ट थेपानानि आबाहाय हनिसे होम मिनिस्टार अमित शाह के सावै लोकरगनो सावै तंगमनि कक्तमा गासै फायका सिनितिनि अ मांप्लिओ खापानि तागदे बकचं अबाहायनो सिनितिनि कक्तमा जे थुमितु जाकनि बिसिङो नरनो याफारि मानखा आं नरनो कायसा काय साका जे बिप्लब देब केस माने केसनि सिमि सिङैनाय ताइ कायसा ककंखा बसकांनि 14 तारिख डिसेम्बर बेंगालुरु ओंगै तंगो एडभान्स स्ट्रिं पालायमुं आबनो ति बुबाग्रा बेलाय खातंजा तिप्रा सारनो थानजा तंगै गरुं कुथुम तंलाय गरुं कुथुम चालायनाय कक बाक्सांलाय तंलायनि बागै बाबनो बेलाय खेर सापर्ट खालाय कक साका टिप्रा मथानि बखाखै तिरि कायसा नोटिफिकेशन नि बिसिंति साख्लाय जाखा जे टिप्रा मथानि स्पोक्सपारसन टिप्रा मथानि जेकुनु कक पार्टीनि कक रगनो सानानि थांकांके बरक अ जे खरक बुरै बरनि यागनो बारजा याफार जाखा आ बारजा याफारमानि रगनोबो ब तिनि खरक बुरैनि बुमुं सायखनारका आबुंखा आगिनि MLA राजेश्वर देबबर्मा तंगो एन्थनी देबबर्मा गाय सुनील देबबर्मा गाय अ जे खरक बुरैनि बुमुं रजाखा ओंखाय बरगनो टिप्रा मथानि जे आपडेट रनाय बुबाग्रा तिनि मालाय मानि बि सोशल मीडिया बरखा जे सिनियर स्टूडेंट फ्रॉम द बॉडीज फोकस तामनि सिका बबो इशू ऑफ स्क्रिप्ट ऑफ कक बरक नि बागै काबुरु लैंग्वेज कक बरक we cannot be forced to write in a language which is not choice of our people जों सिनि बरक नि हामजाकमानि जे स्क्रिप्ट आमबाय सैनाय जों जे न चाजाया आबनो फानखाय बक्सिन मानि न जों चाजागै मानया this is our right and we will stand united till the end जों पाया सागरनि सिनि मानथायति जबा खलाय थांनाय हनै ब बिनि सोशल मीडिया वो सैमानि ब तंगो इंकाय आगिनि MP रेवती त्रिपुरा बतिनि बिनि सोशल मीडिया वो सैमा हंगाके जे हाईकोर्ट नि करा निर्देश खालायजाखा 3 मास नि बिसिङाव जे पेन्सन बाटा तंमानि आबरंनो मारनाय तमुनो
3 मास बिसिङ रियांके 7% इन्टारेस्ट बो मारनाय हनै बो तिनि बिनि सोशल मीडिया बो सामने कगनो साइ खना रखा ताइका कक तो नरनां साका मणि शंकर मोरासिनी कक तो आबो हाय जे कक थुमरक तिनि याफारमानि बिसिंतिनो तिनि जरान कक पान्दानो अर खलपसिवानो जतना हामबाय जरान कक पान्दानो हामजै फैलिसिम पाइथि जरा नायतमोन बागै